সে কিভাবে কাজ করছে না করছে আমরা দেখব। যে ইটের কাজ চলছে, দেখি কি সুন্দর কাটিং ইট দিয়ে ডিজাইনের মন্দির চলছে। हरे कृष्णा मिस्त्री साहब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बोलिए, काम कितने दिन से चल रहा है? काम तो 15 दिन से चल रहा है। 15 दिन से। हाँ। और ये डायरेक्शन कौन किया? डिरेक्शन हम लोग खुद किया है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? नाम दामोदर बराड़। कहाँ से आप? उड़ीसा। तो ये मंदिर कितने टाइम में बन सकता है? ये 2 से 2.5 महीना। 2.5 महीना। अच्छा अच्छा। और क्या क्या है इसमें डिज़ाइन वगैरह? तो बहुत डिजाइन होगा। अच्छा আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা শুনলেন, উনি বলল যে 2.5 মাসের মধ্যে মন্দির কমপ্লিট করবে। তো এত সুন্দর একটা পরিবেশ, চারিদিকে মন্দির হচ্ছে। कैसे लग रहा है मंदिर करने में, काम करने के लिए? वो तो काम करने के लिए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। मसला दिए कह दे। ठीक है दिए कह दे ना। हाँ ठीक है कह दे। कह दे हम ना। इनको पूछो। ভাই তুমি তো বাঙালি নাকি? একদম। তোমার নাম? আমার নাম কৌশিক। কেমন লাগছে এই উড়িষ্যা মিস্ত্রির সাথে কাজ করে? একদম ভালোই লাগছে, খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এখানেই থাকো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আমার এই কাছেই বাড়ি। কতদিন ধরে তুমি কাজে আসছো, কাজ করছো? এখানে 2 সপ্তাহ হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন লোক